सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वजारत IT के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर होने वाले हमले का सद्देबाब कर लिया गया है। आपको बताएं कि वजारत IT ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर होने वाले हमले का सद्देबाब कर लिया गया है। वजारत IT ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा IT ज़राए की जानिब से क्या बताया गया है? सबा बजीर से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वजारत IT का कहना है कि पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर अटैक किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर होने वाले इस हमले का सद्देबाब कर लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि फौरी तौर पर IT माहिरीन ने इसका सद्देबाब किया और वेबसाइट को महफूज कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर यह साइबर अटैक किया गया है और इसे हैक करने की कोशिश की गई है, ताहम फौरी तौर पर IT माहिरीन ने एक्शन किया और इसका सद्देबाब कर लिया गया और इस वेबसाइट को महफूज कर लिया गया है। सबा वजीर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सबा, बताइएगा वजारत IT की जानिब से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला जो है वो किया गया है और वजारत IT का यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर होने वाले हमले का जो है वो सद्देबाब कर लिया गया है। और इससे पहले भी 1 से 2 बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी साइबर हमले जो हैं वो होते रहे हैं और आज भी पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया है। लेकिन वजारत IT का यही कहना है कि आज जो होने वाले साइबर अटैक पर हमले का सद्देबाब जो है वो कर लिया गया है। सबा बजीर, ये बताइएगा कि ये क्या किसी इदारे की वेबसाइट है? पाकिस्तान की कौन सी वेबसाइट है जिस पर साइबर अटैक किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की एक वेबसाइट है जिस पर साइबर अटैक हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा भी गया है कि ये साइबर अटैक जो है वो किया गया है। लेकिन वजारत IT की जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की इस वेबसाइट पर होने वाले हमले का सद्देबाब जो है वो कर लिया गया है और अभी तक वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं लाई जा रही। उनका यही कहना है कि जिन लोगों ने साइबर अटैक किया है उन तक। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ के लिए लीगी रहनुमा लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सियासी जमातों में मुशावरत मामूल का अमल है। उनका कहना था कि बेरोज़गार सियासी यतीमों की पार्टी में मुशावरत नहीं होती। उनके जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज़ के अंदर एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेरोज़गार सियासी यतीम ये बातें कर रहे हैं उनकी पार्टी में क्योंकि ये मुशावरत का सिलसिला नहीं होता और वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फ़ैसला साजी के ज़रिए पूरी पार्टी और उसी हुक्म के ज़रिए यहाँ मुल्क के अंदर आइन शिकनी भी हुई, वो तमाशा लगाया गया जो पंजाब में दोबारा हो रहा है। लंदन में कोई गैर मामूली इजलास नहीं। नवाज शरीफ से खैर सगाली मुलाकात के लिए 8 से 10 अफराद निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लंदन मुलाकात में नवाज शरीफ से मुशावरत भी होगी। हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी के वज़रा का राब्ता ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम वज़रा का इजलास पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में कुछ देर में तलब कर लिया है। हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी के वज़रा का राब्ता ग्रुप तश्कील दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तमाम वज़रा का इजलास पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में कुछ देर में तलब किया है, जिसमें अहम उमूर पर बात होगी। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या मुतवक्के एजेंडा है इस इजलास का? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक अहम इजलास बुलाया है। उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कैबिनेट में शरीक है उन तमाम गुजरा को आज बुलाया है और बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में इजलास होगा जिसमें मुल्क की मजबूत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उसके साथ साथ जो वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है उन वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तमाम गुजरा को एक टास्क दिया जाएगा ताकि वो जिन
जिन जिन वज़रा के पास जो वज़ारतें मौजूद हैं उन वज़ारतों की कारकर्दगी के हवाले से उनको टास्क दिया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में ये अहम इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत इस इजलास में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में तैनात चीनी नाज़िमुल अमूर की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। चीनी नाज़िमुल अमूर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने अलविदाई मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ही मजबूत हो सकते हैं। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में फ़रोग़ देना चाहते हैं। अमरीकी जामियात का तरक्की के शोबे में किरदार इंतहाई अहम है। अमरीकी जामियात में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए पाक अमरीका नॉलेज कॉरिडोर शुरू किया गया है। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए अमरीकी वीज़ों की सहूलत बढ़नी चाहिए। इस मौके पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने कहा कि तालीम के शोबे में मज़ीद ताउन का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा बरतरफ, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना रकान के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। सदर आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। इसी हवाले से बात करेंगे। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद बताएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रात में जब काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि गवर्नर पंजाब को जो वो आईनी तरीके से जो वो हटा दिया गया, तो उसके बाद लाहौर में सुबह जो है वो गवर्नर हाउस के जो तीनों मरकजी दरवाजे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी पहुँचा दी गई और तीनों दरवाज़ों पर जो वो आनी जंगल लगाकर सील कर दिया गया था। जो वो गैर ज़रूरी किसी भी जो नकलो हरकत पर पाबंदी, जबकि यूँ अगर कहा जाए कि साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के भी गवर्नर हाउस में दाखिले पर पाबंदी थी, तो बिल्कुल भी भेजा ना होगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी वापस ली जा चुकी थी। ताहम जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो चार्ज लेना था स्पीकर पंजाब असम्बली ने चौधरी परवेज ने बतौर कायम मकाम गवर्नर पंजाब, तो ताहाल इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। गवर्नर हाउस के जो सेक्रेटेरिएट है उनसे हमारा राब्ता हुआ, तो उनका ये कहना था कि सुबह से ही जो इस हवाले से चार्ज अज्यूम करने के हवाले से इस्तदा की जा चुकी है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को। ताहम फिलहाल उनकी तरफ से कोई जो जवाब है वो नहीं आया। कोशिश है कि तमाम तर जो प्रोसीजर है और कायम मकाम गवर्नर अपना ओहदा संभाले और जो मामूल के मुताबिक सूरत हाल है वो आ सके। फिलहाल ऐसा जो वो इसलिए सूरत हाल नॉर्मल नहीं हुई क्योंकि अभी तक गवर्नर पंजाब का जो कायम मकाम का चार्ज है वो अभी तक चौधरी परवेज इलाही ने नहीं जो है अज्यूम किया। आप ये बताएं कि गवर्नर हाउस के बाहर दिन भर के जो मनाजिर थे वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां जरूर मौजूद रहीं, क्योंकि साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी एक ट्वीट में ये जिक्र किया था कि अब की बार अगर कारकुनान ने पीटीआई के कारकुनान ने एहतजाज किया तो उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकरीब की अलबरदारी थी तो उस वक्त कारकुनान को रोका गया था एहतजाज से, लेकिन अब नहीं रोकेंगे। उसी कॉल के पेश नज़र जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उनको फूल प्रूफ बनाया गया। पुलिस की भारी नफरी गवर्नर हाउस माल रोड के गेट पर और कश्मीर रोड के गेट पर मौजूद रही, जबकि एम्प्रेस रोड साइड को भी सील किया गया। तो फिलहाल जो वो तो कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन तौर पर एहतजाज की कॉल एग्जिस्ट जरूर करती है। मुमकिन है कि शाम के औकात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान इस इक़दाम पर जो है वो एहतजाज करें, क्योंकि साबिक गवर्नर पंजाब वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को गैर आइनी और गैर कानूनी
قرار دے چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آئندہ کا جو نیا عمل ہے وہ آئینی ماہرین سے صحیح. مشاورت کے بعد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد آپ کا. وفاقی کابینہ نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی سمری کی توثیق کر دی ہے. وفاقی کابینہ نے صدر مملکت کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ تمام اتحادی جماعتوں سے پنجاب کی صورتحال پر مشاورت کی گئی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئین سے ماورا اقدامات کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ 6 ہفتوں سے کچھ لوگ آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی آئینی عہدیدار اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی. کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں، تمام جماعتوں مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی. کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا. کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے. ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو حکومت کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب ان کے پاس عہدے پر رہنے کا کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے. آپ کو بتائیں کہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو حکومت کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب ان کے پاس عہدے پر رہنے کا کوئی آئینی اور قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے. گورنر پنجاب کو حکومت پاکستان کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب ان کے پاس اس عہدے پر رہنے کا کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے. اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو حکومت کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب ان کے پاس عہدے پر رہنے کا کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے. کہ اپوزیشن لیڈر وہی بنے گا جس کے ساتھ ارکان زیادہ ہوں گے. تحریک انصاف کے ارکان پیش نہ ہونے پر فیصلہ کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے استعفوں کی تصدیق کا عمل جاری ہے. عمران خان سمیت ارکان کو استعفوں کی تصدیق کے لیے خطوط بھجوا دیے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. زیادہ جس کے ساتھ اپوزیشن ممبران ہوں گے، میجورٹی آف دی اپوزیشن ممبرز جو وہ انجوائے کرے گا اسی کو بنانا. تمام آنریبل ممبران کو جو ہے وہ جنہوں نے استعفے پیش کیے تھے ان کو ہم خط لکھ رہے ہیں اور تاکہ وہ آئیں اور وہ تصدیق کریں. اور یہ ضروری ہے کہ قانون یہ کہتا ہے اور ہمارے رولز یہ کہتے ہیں کہ ایک کو استعفیٰ جو ہے ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا. آج ان کو ریمائنڈرز بھی بھیجے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ پارٹیز کی طرف سے نام ہمیں موصول ہو گئے ہیں میرے اسٹاف کو، اور باقی جو ہے ان کو ہم نے دوبارہ جو ہے وہ ایک ریمائنڈر بھیجا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے لیے جو کمیٹی بنے اس میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انتخابی اصلاحات اس طرح کی ہوں کہ کل اگر انتخابات ہم کراتے ہیں یا ملک میں ہوتے ہیں تو اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63(1)(g) عدلیہ، فوج کی تنسیق اور نظریہ پاکستان سے متعلق ہے. اس کے خلاف ورزی زیادہ سنگین جرم ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہی نااہلی تاحیات ہے. جب تک نااہلی کا ڈکلیریشن عدالت ختم نہ کرے نااہلی برقرار رہے گی. یوٹیلیٹی بلز کی عدم ادائیگی پر نااہلی تاحیات نہیں ہو سکتی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ امیدوار الیکشن سے پہلے بل ادا کر دے تو کیا تب بھی نااہل ہوگا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ بل ادا کرنے کے بعد نااہلی ختم ہو جائے گی. سماعت کل 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی.
پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک میں پانی کی قلت کا مسئلہ اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک بھر میں پانی کی قلت کی وجہ سے عوام بالخصوص کاشتکار مسائل کا شکار ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ ارسا کی جانب سے صوبوں کو پانی کے جائز حصے کی فراہمی میں خلل ہے۔ کھاد کے بحران اور پانی کی ترسیل کے نظام میں گزشتہ حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے خاص طور پر زیریں علاقوں میں فصلوں کو نقصان ہوا۔ بلاول بھٹو نے تجویز دی کہ ملک میں ایک فوڈ سیکیورٹی ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ ہم ممکنہ غذائی بحران کا مقابلہ کر سکیں۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو توانائی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے پچھلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے گیس پاور جنریشن پلانٹس لگانے کی تجویز دی تو ماضی کی حکومتوں نے اس منصوبے کو رد کر دیا۔ سندھ کابینہ نے صوبے میں پانی کی قلت پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور پانی بحران پر وفاق کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ کسی صورت پانی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں چاہتے۔ سندھ میں پانی کی صورتحال بہتر نہیں، پانی معاہدے پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ایشو وہ تھا پانی کی شارٹیج کا۔ اس میں بڑی ڈیٹیل پہ ڈسکشن ہوئی کیونکہ اس وقت کاشتکار پریشان ہے، اس وقت ملک کا کسان پریشان ہے، اور جس طرح پانی کی شارٹیج چل رہی ہے اس پہ بڑے ریزرویشنز بھی آئے کہ چشمہ سی جے کینال جو ہے وہ ابھی کھول دیا گیا ہے، اریگیشن منسٹر صاحب نے بتایا، جو کہ پانی کی شارٹیج میں کسی بھی صورت میں نہیں کھلنا ہے۔ تو اس پہ کیبنٹ نے اور چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو خط بھی لکھیں گے اور اس میں اس ریزرویشن سے ان کو آگاہ کریں گے کہ جی واٹر اکارڈ کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے جو 91 کا۔ وفاقی انشورنس محتسب سیکریٹریٹ کراچی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت وفاقی انشورنس محتسب ڈاکٹر محمد خابر جمیل نے کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے بیمہ متاثرین کو کلیمز کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشکلات پر حتمی سفارشات مرتب کیں، جن کے تحت متاثرین بیمہ کو قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی انشورنس محتسب نے تمام سینئر افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کا بنیادی مقصد پالیسی ہولڈرز کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شکایت کے بروقت ازالے کو یقینی بنایا جائے تاکہ ادارے پر عوام الناس کو اعتماد ہو۔ افواج اور قیادت کو نشانہ بنانے پر ریٹائرڈ فوجی افسران برہم ہو گئے۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کا کہنا ہے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پر آ گئی ہے۔ فوج اور عوام میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو فوج کو غدار کہتے ہیں وہ خود غدار ہیں۔ ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان اپنی فوج اور چیف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوج کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ریسنٹ کمپین میں ہر جگہ پہ آپ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہی فوج تھی جو آپ کی سپورٹ میں تھی، لیکن آپ اسی فوج کے مختلف رینکس میں، مختلف فائلز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کرنے سے بیچ میں نہ اتفاقی آئے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایسا کرنے سے صرف اس ملک کا اور اس فوج کا نقصان ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ جب تک سیاسی اختلافات تھے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پہ آ گئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ آرمی کے ریٹائرڈ لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا دہشت گردی کی جنگ میں، آپ ان کے لواحقین کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور آپ خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں، خانہ جنگی اس ملک میں نہیں ہوگی۔ اس ملک کے تمام ریٹائرڈ آرمی کے لوگ اپنے سپہ سالار کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ جو اس فوج کو غدار کہہ رہے ہیں وہ خود غدار ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ پاکستان آرمی چیف یا کوئی بھی سولجر کچھ بھی ہو سکتا ہے، غدار نہیں۔ اور میری طرح کے ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے، اپنے چیف آرمی سٹاف کے ساتھ کھڑے۔ ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہر وقت شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی جو ماضی میں بھی پیش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غازیوں اور شہیدوں کی وارث افواج ہے اور اس کا سپہ سالار افواج پاکستان کا فخر ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ ہم ایک منظم قوم ہیں، ہمیں اپنے فوج پر فخر ہے۔ ہماری عسکری افواج اور خصوصی طور پہ عسکری قیادت
मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपने सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की साजिश न करें। मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। शोबा तवानाई भी अजाब इमरानी से शदीद मुतासर हुआ। साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से बिजली के कई कारखाने बंद हुए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जानिब से तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग कम करने के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म ने नई तवानाई पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत की है। लोड शेडिंग सिफर थी और मुल्क में तलब से ज़्यादा जो सप्लाई थी बिजली की वो मौजूद थी। 4 साल का अजाब इमरानी इस मुल्क पर मुसल्लत रहा है। उसका उसके बिजली के हवाले से उसका एक नंबर है और वो है 7104 मेगावाट। ये था अजाब जो इस बदइंतज़ामी और माफिया सरपरस्ती के नतीजे में इस मुल्क के अवाम को भुगत रहे थे। लोड शेडिंग को महदूद करना है तो हमें इजाफी वसाइल दरकार होंगे। उसकी हमने आज दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म से भी और काबीना से भी, जिसका हमें उम्मीद है मुस्बत जवाब मुतवक्को है। कराची शहर में एक बार फिर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है कि इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को लोड शेडिंग का नया शेड्यूल भेज दिया, जिस पर सार्फिन ने गम और गुस्से का इजहार किया है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में। कि इलेक्ट्रिक के बुलंद बांग दावे धरे रह गए। रवां बरस सिस्टम में 450 मेगावाट बिजली शामिल करने के दावे के बावजूद शहर में लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल। मुस्तस्ना इलाकों के सार्फिन को भी लोड शेडिंग का शेड्यूल मौसूल हो गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत बन गई। लाइट की तो पूरी परेशानी है। लाइफ की पूरी तकरीबन सुबह रात को भी 3:30 बजे आई है लाइट। मेरे ख्याल में पूरी रात गई थी लाइट। थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, फिर रात को सारी रात तंग कर रही है। लाइट है कहाँ, ना रात को सुकून है ना दिन में सुकून है। पूरी रात हो गई, लाइट तो है ही नहीं। अभी आई है 8:30 बजे की गई हुई है, अब आई है रात को 1 बजे गई है, 3-3:30 बजे लाइट आई है। लाइट के बारे में तो पूछो मत। शहर में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दोबारा 6 से 12 घंटे का शेड्यूल जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले रवा साल लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि अवाम पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर दी गई है। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी की जा रही है। ये इजाफा रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। अशिया खुरनोश की हुकूमती निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। शेखुपुरा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था कि महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।